ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ انصاف کا ترازو جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہے گا۔ یہ 5 ججوں والے بینچ کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ نواز شریف صاحب سے میں کہتا ہوں کہ وہ جلد ٹی وی چینلز پہ آئیں، فوری راز کھول دیں، ورنہ یہ پریشر بڑھ کے ان کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو، اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ آج کوٹ مومن سرگودا اور چکوال میں 2 بڑے جلسے ہوئے، 2 بڑے لیڈر بولے اور کیا خوب بولے۔ کسی نے اداروں پر تنقید کی اور کسی نے اپنے مخالفین کے خلاف جی بھر کر بڑاس نکالی۔ نواز شریف نے کہا کہ عوام اہل کرتے ہیں، تم نااہل کرتے ہو۔ نواز شریف نے کہا 5 رکنی بینچ کو حساب دینا ہوگا، ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان نے امریکی صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ صاحب ہم نہیں، نواز شریف جیسے لوگ دھوکے باز اور جھوٹے ہیں۔ مجھے ان 2 جلسوں کی تقاریر سن کر کہیں محسوس نہیں ہوا کہ صدر ٹرمپ کی دھمکی سے پاکستان کو خطرات ہیں، بھارت کی طرف سے خطرات ہیں، یا افغان سرزمین سے ہمارے لیے خطرات ہیں۔ مجھے تو ایسے لگا جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، ٹرمپ سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیا واقعی امریکی عزائم سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، یا ہماری سیاسی قیادت کو اس کا ادراک نہیں ہے؟ یہی ہمارے موضوعات ہیں۔ بہت ہی سنجیدہ اور ڈسٹنگوشڈ پینل میرے ساتھ ہے۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ندیم افضل چاند صاحب، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے دوسرے مہمان ہیں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم ریٹائرڈ صاحب، بہت شکریہ، نون لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور مجھے کراچی سے میرے ساتھ موجود ہیں ایم پاکستان کے مرکزی رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت دیا۔ آپ کے ضلع سرگودا کے شہر کوٹ مومن میں جلسہ تھا، اس جلسے میں میاں صاحب نے تقریر کی، اداروں کو للکارا گیا اور کہا گیا کہ نواز شریف کے خلاف تو کوئی الزام ہی نہیں تھا۔ کیا واقعی کوئی الزام نہیں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج تحریک عدل کا پہلا جلسہ ہے کوٹ مومن میں، اور اس جگہ پہ جلسہ ہے جہاں پہ میاں صاحب پہلے MNA بھی بن چکے ہیں اسی حلقہ سے، اور کہا بھی گیا اور کہ میاں صاحب نے اسی وجہ سے اس حلقے کو سلیکٹ کیا تھا۔ اور لیکن جتنی میاں صاحب کا جلسہ ہونا چاہیے تھا، جتنا سرکاری وسائل استعمال کرنے کے باوجود ڈپٹی کمشنر پنجاب گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے، اتنی پذیرائی نہیں ملی۔ یہ میں نہیں دیکھ رہا، یہ آپ فوٹیج آپ کہتے ہیں تو میں دکھا دیتا ہوں، نہیں تو میڈیا آپ انویسٹیگیٹ کر لیجیے گا۔ رہے گی بات ان کا جو انہوں نے آج بیانیہ دیا وہاں پہ کہ 5 ججوں عوام نے اہل کیا تو انہوں نے نائل کیا۔ اسی طرح میاں صاحب سپریم کورٹ نے پہلے بھی وزراء اعظم کو نائل قرار دیا ہے اور آپ نے اپریشیٹ کیا ہے۔ وزیر اعظموں کو سپریم کورٹ نے پھانسی پہ بھی چڑھایا ہے اور آپ نے اس کو بھی بڑا اپریشیٹ کسی زمانے میں کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کی اپنی حکومت ہے، ججز بھی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار، آپ عدل کی بات کرتے ہیں، افتخار چودھری صاحب جج سپریم کورٹ کے جسٹس تھے، تو شاہ پراچا صاحب ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر 18ویں ترمیم میں نون لیگ نے بڑے زور دے کر افتخار چودھری کے موقف کی تائید کی تھی۔ پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ جو COD میں طریقہ کار طے تھا، جو چارٹر ڈیموکریسی میں، اس کے مطابق کی جائے۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب دوڑتے آئے کہ نہیں بھائی، ہم افتخار چودھری کو ناراض نہیں کر سکتے اور ہم نے ججز کا طریقہ کار وہی رکھنا ہے جو افتخار چودھری نے کہنا ہے۔ اس وقت ان کو ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ یاد نہیں آئی۔ پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ججز اپوائنٹ ہو، پارلیمانی کمیٹی بے وقت ہوگی، اس پر آج تک میاں صاحب نہیں بولے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قوم کو بتائیں کہ آپ کے کیس کی وجہ سے آپ کو عدل کی ضرورت پڑ گئی ہے، یا جیلوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں جو عام وکٹم ہیں، جو اس جوڈیشل سسٹم کے وکٹم ہیں۔ لیکن چاند صاحب، یہ پیناما کیس کی ہیرنگ ہوئی، اس میں حدیبیہ کیس کے حوالے سے بڑی لے دے ہوئی، لیکن کل جو سپریم کورٹ نے ڈیٹیل ججمنٹ دی، اس بینچ نے تو واضح کر دیا کہ
इस रेफरेंस का मकसद शरीफ फैमिली को दबाव में लाना था। शरीफ खानदान तो यही कहता रहा। चलो हुदैबिया का अब इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना, अब उस फैसले पे भी या तो मियां साहब कहते हैं कि नहीं वो जजेस ने गलत किया, भाई एक फैसला आपके हक में आ जाए उस पर कमेंट्स करें, एक फैसला आपके खिलाफ आ जाए उस पर आप लिताड़ दें। इस तरह इदारों पे हमला ये भी आइन से नाराफ होता है। अगर हम कहते हैं डिक्टेटर ने आइन तोड़ा तो आप इदारों पे हमला करें तो वही पोजीशन होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब अब माशाल्लाह इतने सीनियर पॉलिटिशियन है, 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी जमात आज भी हुक्मरान जमात है, 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, वफाक में उनकी हुकूमत है, उनको ये तरीक़ाकार मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। इसी नुक्ते पर रहिए जनरल साहब, इमरान खान ने चकवाल में जलसा किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ यहाँ तो इदारों के खिलाफ बयान देते हैं लेकिन सऊदी अरब जाकर मिन्नतें करते हैं कि किसी तरह मेरी जान छुड़ाएं। सऊदी अरब के दौरे की डिटेल्स वैसे आई नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब की किस बात के ऊपर आप यकीन करेंगे, और वो एक देखें इलेक्शन ईयर है और उसमें ज़रूरी है कि आप अपनी कन्वेंसिंग भी करें, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करें, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान तो हदूद को क्रॉस करते हैं। आप ये देखें जो लैंग्वेज है, जो तुमने ये किया, तुमने ये किया, अभी ये भी बात कि ट्रंप हम तो सारे ऑनेस्ट हैं, सच्चे हैं, लेकिन नवाज शरीफ के मुतालिक उसने कहा कि ये दैट मीन्स कि आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान झूठा है बिकॉज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ ही था, तो यू आर टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि प्राइम मिनिस्टर ने आपको ये किया। ये मुल्क के लिए डैमेजिंग है। ऑफ कोर्स देखें, पॉलिटिकल डिफरेंसेस पूरी दुनिया के अंदर होते हैं, लोग अपनी कैंपेन्स भी चलाते हैं, लेकिन किसी को ये कहना ये सादक और ये जाफ़र, ये फलाना जट राई सुल्ताना और फलाना वगैरह, ये चीज़ें कभी भी आपको आपकी पजीराई पब्लिक की नहीं हासिल कर सकते। पब्लिक की पजीराई हासिल करने का एक तरीका है कि आप अपनी कारकर्दगी बताएं। देखें, माजी में जो पार्टियां साइड पे लग गई हैं उनकी कारकर्दगी की वजह से उनको नुकसान हुआ है। इसलिए मुस्लिम लीग नून खुदा के करम से नवाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर बेहतरीन कारकर्दगी की है और इसी वजह से पब्लिक ने पजीराई की है। आज भी जो सरगोदा का जलसा था वो बहुत अच्छा जोश वाला, और बहुत से लोग, वो एक डिस्ट्रिक्ट जनरल साहब जिस बयान को आप कह रहे हैं कि इमरान खान का बयान है, नवाज शरीफ ने भी आज इसी जलसे में सरगोदा वाले में कहा कि 5 रुकनी बेंच को जवाब देना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे? नहीं, देखिए बात यह है, पहली बात तो हम पॉलिटिशियंस की कर रहे थे ना, अभी जब जहाँ तक जुडिशरी का ताल्लुक है, देखिए उनके खिलाफ एक फैसला आया जिस पे वो मुतमईन नहीं है, और ये उनका राइट है कि वो उसके डिफ़र करें, उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें। काश कि ये फ़ैसला हाई कोर्ट या किसी लोअर कोर्ट से आता तो उनके पास एक अपील की गुंजाइश होती। और जिस तरह अभी आप देखें ना, हुदैबिया का केस आया है, आपके जस्टिस ने अपनी नहायत दयानतदारी के साथ, जबकि सब दुनिया पूरे चैनल्स इनको एक करेक्टर असैसिनेशन नवाज शरीफ साहब की सुबह से लेकर शाम तक, ना सिर्फ अकेले की बल्कि ख़ानदान की भी। इमरान खान साहब ये करते हैं, दी मोमेंट ही न्यू कि अभी तो ये हटे हैं तो शायद शहबाज शरीफ आ जाए, उनका टोटल टारगेट शहबाज शरीफ बन गया। हैट पहनता है, वो अपने आप को गोरा समझता है, वो अपने, ये क्या बातें हैं? आप अपना दें, वियन दें, आप अपना मंशूर दें, आप अपनी कारकर्दगी बताएं आपने क्या किया है। पब्लिक इतनी पागल नहीं है कि वो इसी नुक्ते पर रहेगा। पर्सनल अटैक्स मेरा 3 सवाल है, मैं डॉक्टर साहब ऐड कर देता हूं, जनरल साहब भी जवाब दे देंगे। जनरल साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पे हमला है, नवाज शरीफ पे हमला है, इमरान खान, क्या जजेस पे हमला इस रियासत पर हमला नहीं है? 5 जजेस सर्विंग जज हैं। क्या फिर कहते हैं कि कोर्ट मोमन में उन्होंने कहा कि अवाम, भाई देखें, जब किसी इदारे पे भी आप हमला करें तो वो रियासत पे ही हमला होता है। चलें इसी नुक्ते को डॉक्टर साहब के ऊपर, और फायजी कमीशन रिपोर्ट जो क्वेटा वाली आई थी वो भी उसी जज की रिपोर्ट है जिसने हुदैबिया में फैसला दिया है। तो फिर जजेस की तारीफ करते हैं ना तो डॉक्टर साहब मैं यही नुक्ता आपके सामने रखता हूं कि पनामा केस पे जितनी तनकीद हो रही है आपके सामने है। हुदैबिया केस के हवाले से जो फैसला आया और उसमें जज साहब ने लिखा, इस अदालत के फैसले में लिखा हुआ है कि हुदैबिया रेफरेंस खोलने का मकसद शरीफ खानदान पर दबाव डालना था। एक तरफ तनकीद की जा रही है एक बेंच के फैसले पे, वो भी सुप्रीम कोर्ट है, और दूसरे बेंच के फैसले की तारीफ की जा रही है। क्या कहेंगे आप?
دیکھیے معاملہ یہ پراچا صاحب کہ جمہوریت یہ ہے کہ تمام ادارے اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، سر انجام دے رہے ہوں اپنے کام. نہ کوئی تعداد کی بنیاد پر کسی کو ویٹو پاور ہو، احتساب سے بالاتر ہو، نہ کوئی طاقت کی بنیاد پر اس کو ویٹو پاور حاصل ہو اور وہ احتساب سے بالاتر ہو. پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ جب آمریت ہوتی ہے تو وہ طاقت کی بنیاد پر اپنے آپ کو تمام احتساب سے بالاتر سمجھتی ہے، سیاہ اور سفید کی مالک بن جاتی ہے، اور جمہوریت بھی اسی ریت پہ اور روایت پہ چلنے کی کوشش کرتی رہتی ہے. عدلیہ اگر اس ملک میں آزاد نہیں رہی تو اس ملک کی آزادی بھی سوالیہ نشان بن جائے گی. لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی ہماری کوئی بہت تابناک تاریخ نہیں ہے، بہت تاریخ ہے وہ. تو میاں صاحب کو میرا خیال ہے وہ ایک عامر کو اس حوالے سے مورد الزام ٹھہراتے رہے ہیں، ان کو بھی اپنے لب و لہجے، کیونکہ وہ ایک منتخب وزیر اعظم رہے ہیں اور ایک ایسی جماعت کی جو حکمران جماعت ہے اس کے سربراہ ابھی بھی ہیں نااہلی کے باوجود. تو ان کو میرا خیال اس حوالے سے سنبھل کے بات کرنی چاہیے. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو آج بھی جلسے میں کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا وہ 5 رکنی بینچ لاڈلے کا لفظ استعمال کیا کہ لاڈلے نے کہا میری کمپنی ہے، بینچ نے کہا کہ نہیں آپ کی کمپنی نہیں ہے. وہ تو آج بھی اسی لب و لہجے میں بات کر رہے تھے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیے نا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ پراپر جمہوریت ہے ہی نہیں، یہ تو جاگیردارانہ جمہوریت ہے. اس میں خاندانوں کا ایوان ہے وہ جو کہ پاکستانی عوام کا ترجمان ہونا چاہیے. اس میں پھر ذاتی معاملات ہیں تو پھر ذاتیات پہ ہی آتے ہیں لوگ. ذاتی کاروبار بن گیا ہے سیاست جمہوریت، تو یہ پھر ذاتیات پہ آتی ہیں. پھر ذاتیات اس حد تک چلی جاتی ہے کہ ملک کے باہر بھی اپنے آپ کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال کر. اس پورے ملک کو مل کر جس بات کا جواب دینا چاہیے اس کے بجائے ہم ایک دوسرے پہ دشنام ترازی میں لگ جاتے ہیں. بہت افسوسناک صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان اس طرح کی صورتحال میں کسی اس سمت میں نہیں بڑھ رہا ہے جہاں سے فلاح کی کوئی امید رکھی جائے، بھلائی کی کوئی امید رکھی جائے، ترقی، تعلیم اور تعمیر کی کوئی بھلائی وہ توقع. ڈاکٹر صاحب اسی نقطے پہ رہیے گا. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ مخالفین اداروں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، آپ بھی مخالفین ہیں. میاں صاحب نے کہا کہ یہ 5 رکنی فیصلے جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیل رہا ہے. دیکھیں اصل پرابلم یہ ہے کہ میاں صاحب آج 35 سال سے اکیلے لڑ رہے تھے، انوکھے لڑ رہے تھے اور اکیلے لڑ رہے تھے. اداروں کے، اسٹیبلشمنٹ کے، جوڈیشری کے، میڈیا کے، چیمبرز آف کامرس کے، کاروباری طبقے کے، دکانداروں کے، سب کے لڑ رہے تھے. کاروباری بندہ سمجھا تھا نہیں، جنرل مشرف نے تو ٹاپل کیا تھا لیکن 1.5 سال کے بعد ہجرت ایگریمنٹ کے ذریعے وہ باہر چلے گیا، کیس فریز ہو گیا، کیس ختم ہو گیا. وہ ان کے بین الاقوامی دوست ان کو لے کر بڑے پرسکون انداز میں لے کر جائے. آپ نے کہا دوسرے بھی لاڈلے ہیں وہ جو ان کو کہتے ہیں. اب پہلی دفعہ میاں صاحب کو تھوڑا سا نیوٹرل جوڈیشری، نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ سے پالا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نیوٹریلٹی نہیں ہے جس طرح اکاؤنٹیبلٹی پیپلز پارٹی کی ہوتی رہی ہے، اس طرح میاں صاحب کی نہیں ہو رہی. جس طرح لاٹھیاں یہ جلسے، یہ سرکار کے بغیر جس دن جلسے کریں گے نا، جس دن ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز کے بغیر جلسے ہوں گے، اس دن ہم دیکھیں گے کہ کتنی عوام ان کے طریقے عدل میں ساتھ چلتی ہے. دیکھیں اس ملک میں اب دور بدل گیا ہے، سیاست کے ڈائنامکس. لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ جلسوں کے اوپر پیسے کون لگا رہا ہے. لوگ اس کو بھی کرپشن تصور کرتے ہیں. آج چیف جسٹس صاحب کا بیان انہوں نے آج ایک مانگی ہے کہ کتنے اشتہارات دیے جاتے ہیں پروونشل گورنمنٹس کے، فیڈرل گورنمنٹس کے. یقین جانے سوشل میڈیا دیکھیں، لوگ اس کو اپریشیٹ. آج لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ اربوں روپے کے اشتہارات آپ دے رہے ہیں، ہاسپٹل میں دوائی نہیں ہے. اور جس علاقے میں میاں صاحب نے آج جلسہ کیا ہے، اگر گنے کے کاشتکاروں کے ساتھ اور کنوں کے کاشتکاروں کے ساتھ وہاں ظلم نہ ہو رہا ہوتا تو میاں صاحب کا آج جلسہ 5 گنا بڑا ہوتا. وہاں سارے ایم پی ایم این اے میاں صاحب کے جیتے ہوئے ہیں. اور لوگوں نے لوگ ڈر کے مارے کسی نے جلوس نہیں نکالا نا، کیونکہ لاٹھیاں آنی تھی، ورنہ میاں صاحب جلسہ بھی نہ کر سکتے اس علاقے میں. اتنا ریئیکشن ہے پبلک میں اپنے حقوق کے لیے. کوئی بھی حکومت ہو، آپ دیکھ رہے ہیں نا، سندھ میں بھی جلوس نہیں آ رہے، جل رہے.
सिंध में भी लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट है ना। मैं है। कहता हूँ अब ये डायनेमिक्स चेंज हो गए, ये हुक्मरानों को ये चीज समझनी चाहिए। जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगा। और ये जागीरदाराना जमहूरियत जो कहा है ना डॉक्टर साहब ने, मैं उससे 200% एग्री करता हूँ। जनरल साहब, कारपोरेट जमहूरियत और फ्यूडल जमहूरियत दो चीजें। हम बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में कि इदारों पे तनकीद की जा रही है, टकराव की सूरत हाल है। ये बात मियाँ साहब फिर कह रहे हैं आज के अवाम अहल करते हैं लेकिन ये नाअहल कर देते हैं। इदारों ने अपना काम तो करना है, स्क्रूटनी तो इदारों का फ़र्ज़ है। अगर नहीं करेंगे इदारे स्क्रूटनी तो फिर हम कहेंगे कि इदारे काम नहीं कर रहे। देखिए मैं आपको ये सच्ची बात बताऊं कि मियाँ साहब की क़यादत में हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे। तो उसके अंदर भी यही बात उन्होंने की थी उनकी क़यादत के अंदर कि हम अदारों का एहतराम करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदारों को अपने वक़ार और एहतराम के लिए भी उनको काम करना होगा ना। आप अपनी एक्सीड करें किसी, आप देखें आप अदलिये की बात करते हैं, माजी में चंद साहब बैठे हैं, भुट्टो साहब की एग्जीक्यूशन हुई तो नसीम हसन शाह साहब बाद पे आके कन्फेशन किया, उन्होंने किया कि भाई देखो कितना बड़े प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री जिसको एग्जीक्यूट किया गया, तो उन्होंने उसके ऊपर आप किया। माजी के अंदर ये यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात करें, वो कंटेम्प्ट के अंदर थे और उनको वो सज़ा हुई। आज जब मियाँ साहब अपनी बात करते हैं तो वो कहते हैं मेरे ऊपर तो पनामा में मुझे लिंक किया गया और करते कराते एंड के ऊपर वो हो गया कि ये तो उधर चला जाए तो वो अकामे के चक्कर में आ गए। ये उनका राइट बनता है। देखिए मियाँ नवाज शरीफ इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने। चंद साहब ने कहा ना कि वो लाडले हैं, मैं ये मानूंगा कि लाडले थे नहीं, मैं ये कहूंगा कि वो लाडले हैं, लेकिन वो लाडले हैं अवाम के। ठीक, वो अदारों के लाडले नहीं है। मैं इसको सबूत साबित करता हूँ। देखिए 2013 के इलेक्शन, बाई इलेक्शन, कश्मीर के इलेक्शन, आपके कंटोनमेंट्स के इलेक्शन, आप 120 गिलगित बल्तिस्तान, तो गेट नंबर 4 के इलेक्शन, उनका अवाम की पजीराई एक बड़ी परेशानी है हमारे सियासी हरीफों के लिए कि यार खुदा के लिए ये इलेक्शन टल जाए, सेनेट टल जाए, किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब किसी और चीज इसी नुक्ते पर। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। मैं बात कर रहा हूं कि एतराज़ात आते हैं। मसलन आज के जलसे में कहा गया कि अदलिया मुंतखब नुमाइंदों पे तो एक्शन ले लेती है। इंसाफ का तराजू कहा गया, इंसाफ का तराजू हमेशा जमहूरियत को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। आज फिर कहा गया कि एक आमिर जनरल मुशर्रफ के लिए तो अदालत में हिम्मत नहीं है कि उनको वापस लाए और उनको उनके खिलाफ एक्शन ले। देखिए मेरे ख्याल है सियासतदानों को भी अंदाज़ा हो चुका है कि जमहूरियत के 10 साल पूरे हो गए, वो शायद अपनी आखिरी इनिंग खेल रही है। क्योंकि मैं पाकिस्तान की तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से बोल रहा हूँ। अब इदारों के बारे में भी जनरल साहब ने कहा है ना कि अगर वो अपने हुदूद से बाहर निकलेंगे तो उनको तरकीब भी होगी। फिर देखिए हमारे इदारे ऐसे हैं ही क्यों कि सच बोलने से जिनकी तौहीन हो जाए तो फिर इंसान क्या करेगा। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि क्योंकि हम यहाँ पर सियासी जमातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ हमारी भी जिम्मेदारियाँ हैं। देखिए हमें अगर पाकिस्तान की आवाम का सियासत और जमहूरियत से एतबार उठ गया और एक बार इस पूरे प्रोसेस से वो लाताल्लुक़ हो गए तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बदनसीबी का दिन होगा। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम का हम पर एतमाद हो तो हमारी तमाम सियासी जमातों के कायदीन को ऐलान करना चाहिए। अब इस एतबार को कायम करने के लिए कि वो ऐलान करें कि ना आइंदा वो खुद ना उनका ख़ानदान कभी इंतखाबी सियासत में जाएगा। वो आम घरों से लोगों को लेके निकलेंगे और उनको ऐवानों तक पहुंचाएंगे ताकि गरीब की आवाज़ गरीब उठा रहा हो, किसान की आवाज़ ऐवान में जागीरदार ना उठा रहा हो, मजदूर की आवाज़ सरमायादार ना उठा रहा हो। जिस तरह की बस्ती है उसी तरह का नौजवान वहाँ बैठा हो, तालीम याफ्ता पुरखुलूस। लोग कहते हैं कि शायद ख़ानदानों को इसलिए बैठाना पड़ता है कि आमरीत के हाथों फिर बड़े बड़े जो जियाले भी हैं वो भी सरनगू हो जाते हैं। फारूक लगारी साहब की मिसाल देते हैं कि वाकई वो एक जियाले थे, लेकिन वो भी फिर अपनी जमहूरियत के ऊपर शब खून मारने पे मजबूर हुए। लेकिन हम सबको मिलकर फैसला करना चाहिए कि अपनी अपनी बारियों के बजाय, देखिए जमहूरियत का तसलसल रहा ना 2 मरतबा से, एक सियासी जमात से इक़्तिदार दूसरी सियासी जमात, एक हुक्मरान से दूसरे हुक्मरान को इक़्तिदार मुंतकिल हुआ है। आइए कोशिश करें कि इस दफ़ा
हुक्मरानों से इख्तिदार अवाम तक मुंतकिल करते हैं, आवाम तक पहुंचे। और डॉक्टर साहब पाकिस्तान की इसी जमहूरियत को नुक्ते पर ऐवानों से रहिए, डॉक्टर साहब निकालकर इसी नुक्ते आम पर घरों की रहिए। दहलीज तक पहुंचा दें। बहुत अच्छा नुक्ता आपने दिया। मुझे शार्प ब्रेक लेनी है नाजरीन, ब्रेक के बाद मुझे तो खुश होना चाहिए कि इन जलसों में, इन तकारीर में कोई ऐसी बात नहीं थी कि ट्रंप कोई बहुत बड़ा ख़तरा है। लीडर्स तो यही एहसास दिला रहे थे। देखिए, मैं समझता हूँ ये गलत है। हुकूमत का काम था, ट्रंप के जो इशू है वो कोई सीरियस इशू है, बड़ा कोई आम सा इशू नहीं है। ट्रंप की धमकी, और उसने हमारे मुल्क की तौहीन की है, रियासत की तौहीन की है, आवाम की तौहीन की है, मेरी और आपकी तौहीन की है। तो पार्लियामेंट सबसे बेहतर इदारा था उसको जवाब देने का। पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाता, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आपने मीटिंग बुलाई, वहाँ दिफाई इदारों को भी आपने बुलाया, लेकिन अगर हम अपने अवाम को ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं, आप अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए रख सकते हैं। तो आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को बुलाते, वहाँ डिस्कशन होती। माजी में हमने जो गलतियाँ की हैं उससे हम सबक। आज भी तो जलसों में अवाम थी ना सामने, लेकिन आज तो तू मैं ही थी ना जलसों में। आज तो मियाँ साहब अपना पनामा पकड़ा हुआ है ना मियाँ साहब ने। हालांकि पार्लियामेंट के ज़रिए ये पनामा हल हो सकता था। और मेरे अब पब्लिक तो ये कहती है कि ट्रंप रेस्क्यू कर रहा है मियाँ साहब को। ये आम अनपढ़ आदमी जो है ना, ये अनपढ़ों वाली राय है, पढ़े लिखे शायद इसको ना माने, लेकिन मेरे जैसा जो कम इलम आदमी है वो समझता है कि जब मियाँ साहब मुश्किल में होते हैं, इंडियन बॉर्डर पे फायरिंग शुरू हो जाती है। जब मियाँ साहब मुश्किल में होता है, ट्रंप, पूरी रियासत या पूरी पॉलिटिकल जमातें दूसरी पेज पे होती हैं। एक मियाँ साहब के लिए अमेरिका या इंडिया, जनरल साहब ये तो बड़ी संजीदा बात, और जहाज भी एक मुल्क का जहाज भी आ जाता है। जनरल साहब ये तो बड़ी संजीदा बात है। क्या वाकई पॉलिसी है कि ट्रंप के खिलाफ नहीं बोलना? हो सकता है आप हंसेंगे, यकीनन ये लॉजिक ही ऐसा है, लेकिन आम आदमी ये कहता है। मकसद ये है कि चंद साहब का फलसफा ठीक है अपनी जगह के ऊपर, आम आदमी ये कहता होगा, लेकिन ये सच्ची बात है। एक तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 10 साल जमहूरियत के हो गए हैं तो अभी ख़त्म। मैं पुरुमीद हूँ कि अल्लाह के करम से, बिकॉज हमारे सारे अदारे भी ये समझते हैं कि मुल्क की बका जो है वो जमहूरियत के साथ और आइन की पासदारी में है, और ये हम सबको समझना चाहिए। डॉक्ट्रिन तो अभी यही है, और फौज के तर्जमान भी कह चुके हैं कि फौज से जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसके अंदर हम पार्लियामेंटेरियंस के कंधों पे भी और सारे जो अदारे हैं, देखिए उसके अंदर हुकूमत के कंधों पे इंतज़ामिया है, उसके अंदर अदलिया है, और एट द सेम टाइम अगर इनको भी एजाज़ चाहिए तो मुकन्ना जो है वो भी काबिल एहतराम है, उसकी भी हदूदो क़यूद भी हैं और उसका एक अपना वक़ार भी है। आप अगर सिर्फ देखें ना, ये सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात यह है कि ट्रंप की बात को बड़ा ही सीरियसली लिया गया है, पूरी कौम ने लिया है, सारे सियासी लीडरों ने लिया है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, कैबिनेट की मीटिंग हुई है, ये सारे अवामी नुमाइंदे हैं, पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग हुई है, ये नुमाइंदे हैं। और इंशाल्लाह जैसे चंद साहब कह रहे हैं, मैं भी इस फेवर में हूँ कि जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन भी हो, उसमें हम थ्रेड बेयर थ्रैश करके एक रिपोर्ट बनाएं जिससे हुकूमत को मदद होगी। और वो कर हम ट्रंप की इस जो इनिशिएटिव्स हैं, आपको पता है कि इवन विद इन अमेरिका उनके अपनी पार्टी के सेनेटर्स मैं आता हूं, मैं इस नुक्ते पे आता हूं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। नाजुक वक्त है, जनरल साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि सीरियस लेना चाहिए, चंद साहब कह रहे हैं सीरियस लेना चाहिए। इस सीरियसनेस का इजहार किसी कौमी यकजहती में, इत्तेहाद में नजर आना चाहिए। आज जैसे चंद साहब कह रहे हैं कि दोनों ने एक दूसरे को ताने दिए, ये ताने देने का वक्त है या कुछ और करने का वक्त है? देखिए, ये तो चंद साहब ने तो एक बहुत ही संजीदा और बल्कि परेशान कुन बात कर दी है। तोबा तोबा कि आपने मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कह दिया है कि वो सरहदों के पार से भी उनको हिमायत मिल जाती है अमेरिका से। भाई ये ऐसे इल्ज़ाम तो हम पे ही सचते हैं, ये कहाँ लगा दिया उन्होंने, बड़ा मुश्किल काम कर दिया है। और अच्छा, और आप अगर अदलिया पर इस तरह हमला कर रहे होते, आप या बलूचिस्तान से KPK से, तो आप तक दहशतगर्द डिक्लेयर हो चुके होते। लेकिन ये इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं आप अपने लीडरों पे लगाएंगे तो आपके मुल्क की इज्जत कहाँ से होगी? जी डॉक्टर साहब, विदाउट एनी प्रूफ। डॉक्टर साहब का टाइम हम न लें। जी, मेरा कहने का मकसद है, देखें कि ये अवाम अजनास करार पाएँ, उन्हीं की ख़रीदो फरोख्त हो रही है। इससे आगे बढ़िए, आपस में मत उलझिए। ट्रंप वाला मामला बड़ा सीरियस है। देखिए, मुल्क से बाहर जब भी उनको अमेरिकन को करना होता है, वो किसी रिपब्लिकन को ले आए। अभी बड़े ख़ास किस्म के रिपब्लिकन को लेके आए हैं। ऐसा ना हो कि ये जो आग उन्होंने मिडिल ईस्ट में लगाई है वो खसक के इस तरफ आ जाए। हमें मुकम्मल तौर पे 2018 में कौमी इत्तेहाद के अलावा पाकिस्तान को और पाकिस्तान को जमहूरियत के बचाने के तमाम रास्तों को हमें तलाश करना चाहिए। और ये
पाकिस्तान की आवाम, सियासी जमातों, इदारों के इत्तेहाद और मिलकर, हमें आपस में लड़ने का टाइम नहीं है, अपने दुश्मन से मिलकर लड़ने का टाइम है हमारे पास, और वही करना चाहिए। इससे ज़्यादा वाला सच आपके चैनल पर पाकिस्तान की मीडिया में बोलना ज़रा मुश्किल काम है। इधर ही रुकेगा। जनरल साहब, आप अमेरिकन की बात कर रहे थे, आज ही जनरल मैटिस ने एक बात की, बड़ी सीरियस बात की। उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ किया है अभी तक पाकिस्तान की तरफ से ना तो एयर स्पेस बंद करने का कोई ऐलान हुआ है, ना ये जिसको हम नेटो रूट्स या जी लॉक्स कहते हैं, ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, कोई ऐलान हुआ है। तो हमारी पॉलिसी वैसे है क्या? हम कोई रद्द अमल नहीं दे रहे। नहीं, देखिए, मैटर्स का मतलब ये नहीं है कि हम फौरी तौर पे कोई ऐलान जंग करने वाले हैं। सेक्रेटरी है अमेरिका का, वो तो खुश हो रहा है ना कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। नहीं, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। वो अपने तौर पे फैक्ट्स को नरेट कर रहा है कि हमने अपने तौर पे ये किया है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान तो अपने तौर पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना। और हम कभी भी, जब तक कि कोई सॉलिड रीजंस हमारे पास नहीं आते, और अमेरिका ने अभी तो थ्रेटनिंग मूव है, ट्विटर के ऊपर बात हुई है, और एक ऐसे बंदे ने की है जिसको मुल्क के अंदर कह रहे हैं कि नफ्सियाती माहिरीन कह रहे हैं कि असिस्टेंस बंद कर दी, कोalition सपोर्ट फंड पहले बंद है। इसके ऊपर अभी जब एक कलेक्टिव गवर्नमेंट की एक फार्मूलेट हो जाएगी ना पॉलिसी, अभी नेशनल असेंबली का इजलास होने वाला है, उसमें डिस्कशन होगी, उसके बाद बातें होंगी। देखिए, हम व्हाटएवर वन में से सबसे स्ट्रांग मुल्क मिलिटरीली भी और इकोनॉमिकली अमेरिका है, और आप और मैं नापसंद करें पसंद करें, उनका इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप है, खा वो पागल है नीम पागल है व्हाटएवर। हमें इस सिचुएशन, और पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मुल्क है जिसके बहुत से दाएं तरफ भी दुश्मन है, बाएं तरफ भी दुश्मन है, तो आपने अपनी उस बसीरत के साथ आगे चलना है ना। हमारे फेवर में तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो विजडम हमें सोच समझ के आगे चलना है, सोच समझ के आगे चलना है। उसके ऊपर डेलिब्रेट हो रहा है, अपने तौर पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दी जा रही हैं, एंड वी डोंट वांट, वी हैव टू डू डैमेज कंट्रोल। आपने इसको एस्केलेट करके अपनी वो नहीं करनी, हमने अपने दोस्तों में इजाफा करना है। हम चाइना से इन टच हैं, हम रशिया से इन टच हैं, हम मुस्लिम दुनिया से इन टच हैं। टर्की ने अपना एक स्टेटमेंट दी है, चाइना ने दी है, तो खुदा के करम से आप ये देखेंगे कि इसके ऊपर सिचुएशन को हमें कंट्रोल करना है। जनरल चंद साहब, अमरीकी वज़ीर दिफा मैटिस की मैं बात कर रहा था, उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी असिस्टेंस उस वक्त बहाल होगी जब पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ इकदामात ले लेगा। मियाँ साहब भी इधर कह रहे हैं कि हमें जो है अपने घर को इन ऑर्डर रखने की ज़रूरत है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे। तो क्या मैटर्स की बात को किस हद तक हम अपनाएं, माने, आगे बढ़ें? अमेरिका जो बात कर रहा है उसको मियाँ साहब ने काफ़ी हद तक सेकंड किया है। अब मियाँ साहब ने क्यों सेकंड किया है, किसी बुग़्ज़ में किया है, किसी वजह से किया है, मियाँ साहब को इस मौके पे नहीं करना चाहिए था। वो एक नेशनल लीडर है। क्या हुआ, वो आज वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन उनकी जमात की हुकूमत है, घर को दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है, करना चाहिए। मियाँ साहब ने कंट्राडिक्ट किया है ट्रंप के, काबिल अफसोस है और उसको रिजेक्ट करते हैं। जनरल साहब, उसका तरीक़ाकार ये था कि मियाँ साहब की हुकूमत है, उनका प्राइम मिनिस्टर है, बैठ के सिक्योरिटी इदारों के साथ बैठ के, अपोजिशन पार्टियों के साथ बैठ के आप एक पॉलिसी बनाएं, पॉलिसी बना के आप एक जॉइंट स्टेटमेंट दें इस मुल्क की तरफ से। कर रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर, जॉइंट स्टेटमेंट दें, बजाय इसके कि वो एक लीडर कहे कि हमने अपना घर हमने दुरुस्त करना है, लेकिन हम अपना घर हमने अगले के बयान की तईद करके दुरुस्त नहीं करना। हमारा तो आज का बिगाड़ तो नहीं है ना। मियाँ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म ने, 3 अदवार में वही पॉलिसी चलती आ रही है। प्राइम मिनिस्टर थे ना, जब तो प्राइम मिनिस्टर थे तो क्लियर, जो कहते हैं आज मेरे सीने में राज हैं, वो राज यही राज है, बताना चाहते हैं। वो इमोशनल सारी चीज़ें ब्लैक मेल ही कर रहे हैं, मैसेज दे दिए जा रहे हैं कंसर्न क्वार्टर्स को कि मैं ये बताऊं, जिस तरह डॉन लीक्स का मामला, वो इन्हीं चीज़ों पे छोटी छोटी कदूरतें पैदा हुई हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि ये मियाँ साहब को या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को ये इस तरह इस मौके पे बड़ा नाजुक मौका है, और ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है। इस नाजुक मौके पे मैं समझता हूँ हमारी एक आवाज़ आनी चाहिए पूरे मुल्क की, पूरे दिफाई इदारों तो नहीं आई ना। मैं यही तो रो रहा हूं, ये गलत है। मैं गुज़श्ता 45 मिनट से यही तो बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं गलत है, अगर नहीं एक आवाज आई तो गलत है। मैं इससे एग्री नहीं करता कि एक आवाज नहीं है। मेरे ख्याल में कोई तबका फिक्र, कोई पॉलिटिकल पार्टी, मीडिया, आपके बिजनेस कम्युनिटी, साहब आपकी पार्टी के अंदर, जनरल साहब माजरत के साथ, चौधरी निसार अली खान साहब ने फरमाया
کہ جی یہ بات کرنا کہ ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے، یہ تو دشمنوں کی بات ہے. آپ کے وزراء کہتے ہیں کہ میاں صاحب کہتے ہیں گھر کو درست کرنا. یہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو نے ابھی 2 دن پہلے بیان دیا، بلاول بھٹو زرداری نے، کہ ہم اپنے حساب اپنی وجہ سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں. اور ہم گرے لسٹ میں چلے گئے، واچ لسٹ میں چلے گئے. دیکھیں وہ ہمارے کہنے سے نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے دنیا کے خطے پہ موجود ہیں جہاں آپ کو میں نے کہا کہ مشرق سے بھی تھریٹ ہے، مغرب سے بھی ہے، انٹرنل بھی آپ کے پرابلمز ہیں، پراکسی جنگ بھی ہو رہی ہے، آپ کے اندر لوگ ہیں جو ملے ہوئے ہیں مختلف. وہ کہتے ہیں نا بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. کچھ سننا، کچھ لوگ اندر سے بھی ان کے لبادے پہن کے. تو یہ ٹی ٹی پی کیا ہے؟ ہمارے لوگ ادھر ادھر سے اٹھ کے. تو اس لیے آپ اسی پہ دیکھیں ضرب عذب کیا تھا، چمن میں پودے کس نے لگائے ہیں؟ ضرب عذب کیا تھا، رد الفساد کیا ہے؟ ہم سب کچھ ہی کلینزنگ پہ لگے ہوئے ہیں. ابھی کیا ختم ہوا ہے یہ سلسلہ؟ ابھی تو واشنگٹن پوسٹ نے کہا 70%، ابھی 30% کر رہے ہیں اور یہی ایفرٹ کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے بڑی 2 ٹوک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ زیب نہیں دیتا اتنے بڑی ملک کے لیڈر کو کہ یہ جواب دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب اسی نقطے پہ آپ کی اپینین چاہیے. جنرل صاحب کا تو یہی ہے شریک جرم نہ ہوتے تو. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جی اسی نقطے پہ آپ کی اپینین چاہ رہا ہوں. ابھی جو امریکہ کے لیے ریسپانس دینا ہے، میٹس نے کہا کہ جب تک پاکستان اقدامات لے گا اس کے بعد سیکیورٹی اسسٹنس بحال ہوگی. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اس کا جواب تو پاکستان کی حکومت کے ساتھ پاکستان میں تمام لوگوں کو مل کے ہی دینا ہے. اور شاید قدرت ہمیں موقع دے رہی ہے کہ ہم امریکہ کی ڈپینڈنسی سے باہر نکل آئیں اگر ایک بار ہم نے کھڑے ہو گئے غیرت مند قوم کی طرح. اور ہمیں کرنا بھی پڑے گا اور اس سے زیادہ بڑھ کے کرنا پڑے گا. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جو میاں صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا گھر صاف کرنا ہوگا، کلین کرنا ہوگا. تو یہ مطالبہ وہ کس سے کر رہے ہیں بنیادی طور پر؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مطالبہ ہے کس سے، کیونکہ وزیر اعظم ان کا ہے، جماعت ان کی ہے، حکمران وہ ہیں. اور یہ بھی کہ یہ اپنے جتنے عرصے وہ وزیر اعظم رہے تو ایسی کیا قباحتیں رہیں، ایسی کیا مجبوریاں رہیں، ایسی کیا پابندیاں رہیں کہ وہ کر نہیں سکے. وہ بتائیں گے تو قوم کو سچ پتہ لگے گا، سچ پتہ لگے گا تو قوم کو اپنا فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی کہ ہمیں کس جانب بڑھنا ہے، کس طرح. بڑا اہم سوال ہے کہ انہوں نے جو کچھ بولا ہے ان کا مخاطب کون تھا، یہ مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے. ان کا مخاطب یہ جو مطالبہ آ رہا ہے بار بار کہ پارلیمان کا جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے اور قومی سلامتی کی پارلیمان کی کمیٹی کا بھی اجلاس ہونے والا ہے. آپ کا کیا موقف ہے جوائنٹ سیشن کے حوالے سے؟ جوائنٹ سیشن مل لیتا ہے، قرارداد پاس کر لیتا ہے، وہی موسٹ افیکٹو وے آف ہینڈلنگ ٹرمپ ہے؟ دیکھیں یہ تو پھر ہماری جمہوریت کی مجبوریاں وہ تو کرنا ہی ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی عوام اگر کو بولنا ہے تو وہ ایوانوں سے بولتی ہے، وہ ایوانوں سے بولتی ہے. اس کی آواز ہم سب مل کے ہی پہنچا سکتے ہیں اور بڑی زور سے جانی چاہیے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس سے پہلے جب بیت المقدس میں اسرائیل کا دارالخلافہ کا معاملہ تھا تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے کہ ہم نے اسمبلی میں قرارداد مذمت منظور کر لی، یہ کافی نہیں ہے. بتائیے اسلامی دنیا کرتی کیا ہے؟ چیک کیا ہے امریکہ نے، ٹرمپ نے، کہ آخر مسلمانوں میں رد عمل کی کتنی طاقت موجود ہے، وہ کس طرح اپنے اتحاد سے